Yon, on record. Okay, first vlog guys. What's up sa inyo? John Romeo Ramos here. Siyempre, ano nga bang i-upload ko dito sa aking channel? Siyempre, fitness. Unang-una yan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Fitness, konti tayong motivation, adventures. So, ang vlog natin yon, nakita nyo naman na yan, is full day. Siyempre, ano tayo? Sa gym tayo nakatira. Sa mga gym rat dyan, what's up sa inyo guys? Stay consistent lang sa pag-gym. And magbubunga rin yan. Kahit no result ngayon, syempre no result kasi hindi naman agad-agad tayo magkakaroon, hindi naman agad-agad nabibuild yung muscle. Kailangan natin is consistency and discipline over motivation guys. So ngayon, full day workout natin ngayon guys, which is back, bicep, and syempre forearm guys, yun lang. And kita-kits tayo mamaya sa gym guys. Syempre, maliligo lang muna tayo. Syempre, baka mamaho tayo sa gym guys. Stop it. Yun. And yun, kita-kits mamaya guys. So yun guys, tapos na tayo maligo guys. Kita nyo naman. Pwede na tayo mag-gym guys. Okay, full na rin ako. So yun, kita-kits tayo sa gym guys. Let's go! Ito namin ng gym. Ito nga pala yung tropa ko guys. Yun o. What's up ka naman dyan? Papaptag kita. O Instagram mo. Ano Instagram mo? Follow nyo daw. Follow lang. Lot pull down. Sakadar. One more boy. Boys na guys. T-Bar Rose Landmine. Straight bar cable row. V-bar cable row.
Shrugs. Preacher curls. Inclined dumbbell curl. Discard! 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 Crossbody hammer curl. Wrist curl. We're finally done. Cute ka ba? Uy! Oo, cute ako. Oo. Pogi ko! Lagi kami sa may vlog! Nga guys, nakauwi na tayo guys, galing gym. Medyo nakakapagod din yun kasi heavy yung ginawa natin guys. 2 sets of failure pa yung ginawa natin. So, talagang na-boost talaga yung energy natin doon. So, medyo ano na tayo ngayon. Medyo Ginusto mo yan eh, nagpasarap eh. medyo antok na tayo ngayon guys. Makita nyo naman, kasama ko kayo sa first vlog natin which is my full day. Ayun yung full day workout ko guys. Ayun yung routine ko palagi. Kasama yun yung tropa ko na yun guys. Which is ito. Yan, ayan yung Instagram niya guys. Ito, ayan oh. Yan, follow nyo na lang siya doon. And yun nga, kung gusto nyo mag-gym guys, is umpisahan nyo na kasi wala namang mawawala kung susubukan nyo mag-gym. Kasi discipline na rin yan sa sarili nyo guys and mas mabuboost yung confidence nyo. And yun lang. See you in the next video guys. Paalam and yun. Peace yo. Subscribe.